Assalamu alaikum Malien de bela jede assalamu alaikum no bela jede nga soufi for le ka bo fofana arna fe créateur de focus ci tasara encore bi anga si anga video concours doke kayira Malien de bela jede ma aujourd'hui le 19 mars 2021 avec une vidéo que kokalo ambe Malien de bela jele fo munu be malikono anu munu be maliko kan je fara muso kan demi sini fara makroba kan fofana arna ka pasi tout pour sans fait et mi be ka video inflé ni video inflé ka ban o temeno ko ka boy ibi abonné fofana arna ka pasi tout pour sans fait wati bela jele ne be video ke ndem ko neni ndem ko kormatike mo ka jugu ya tengono ne video mani miye ne ka video mani ya amada mine bi amena ambe Malien de bela jede fo munu be maliko munu be maliko ka o temeno ko ka boy ni video yi atale no ka nyesi mali kartina ko la tuguni parce que ni ya jatimine ko chama fora ko chama mena maintenant dongo do ambe anga video ke o amba video ke am tay video ke fevre si ka mani kartina ko te anyere faso ka papier ni mali rete ibe ni yoro jume malien o de la malien ambe antinina karti mogo bela jere fo mogo be antinina karti na kelena amba bela jere fo antinina kele amba la de o antena bla mogo be franci kono ya ambo bela jere fo ka wala nyuma don tous les jeunes maliens amba bela jere fo fofana arona ka basi tout pour sans fait wati bela jere ne vidéo ko fil et ressources sans fait Malien bena mi ni video yi aya ke alakama au ka video inflé ka ban folo quoi bena kuma mun fo c'est très important ay video inflé au ka ban na ni video be inflé ka ban na soro ni video diari ba mara na ma mande ba supprimer bena kuma de fo parce que ne be yere don kuma de fo bi ma fo ko mo wéré ta yere don mais comme mo ni yere don parce que adamade yani ka kuma folo fiki yere don et puis ibena kuma mi fo appareil ñefe ibena iki kuma chuga don fana ikana se ka kuma jugu boy ida kono ibaro kuma fana ka geli ibele bila mo do la ka soro ima tigi ta fana to fo video mania ni be ba kono mais ambe minni Malien de bela jele fe mogo be antinina groupe ngono groupe nombe amba nyina fe amba deli rede ambe de kelenye groupe ngono wa ambe de kaka kelena ambe de kelenye fana mais ambe mi nyina fe aya ke aw yire kama anoka mogo nyuma kama aw kana fen wéré bla anga groupe nunu kono min ni kartina ka lañini te kele dongoro camara bo de mangana groupe ngono camara bo o mangane da groupe nunu kono dongodo aw kana fen bla anga groupe nunu kono min ni kartina ka lañini te kele aw be kartina ka kele de la vraiment an sigena ko fana fo camara ambi fo ifana fo o yoroni nanga video ngono ko sobe ijija ko sobe video groupe non kono ouais peut-être iba soro fana mo do fana do ba video non bla parce que nere de la video kele bla parce que ya soro nema kuma non me iba soro am ko chama fana be a chama fana be te iba soro una na groupe kono o tado sariya mi be groupe non kono vraiment ambi fo yoroni na ko sobe camera o temino ko kaboy antina kele antena dabla Mona anya fo kantena dabla bi le 19 mars 2021 jeunesse malien antakara consulat Lyon o takara consulat Lyon na ne ko ni maseka si parce que on va examen ko bebi on maseka takabi examen ko bombolo sinon agon no sera mena
aw ma se ka se mais ni ala sɔnna ma ala k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ ta ma ni ala sɔnna ma sini ta in samedi an bɛ taga o kɛ Paris ni ala sɔnna ma Fofana Aruna créateur dɔ fɔ Bozo Ita Sara an balimamusow bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taga o dɛmɛ ni ala sɔnna ma a bɛ daminɛ 14h dɛmɛ à Paris la République place de la République bon ni mɔgɔ minnu ta yen dɔn aw bɛ mɔgɔw ɲininka voilà bon voilà c'est ça o tɛmɛnen ko ka bɔ yen an b'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fana fo an ka video kɔnɔ adamaden mɔgɔ min y'i kanu ni mɔgɔ min kanu a tɛ se ka nin o tɛ se ka nin k'i ye mɔgɔ ka risque ta k'an dɛmɛ i b'a dɔn an ɲɛmɔgɔ ninnu u sara t'an bolo dɛ u sara bɛ ala dɔrɔn de bolo masa jabaru u sara b'o dɔrɔn de bolo o de la an b'aw ko waati bɛɛ lajɛlen wa mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ n bɛna fɔ n ka video in kɔnɔ bi violence o violence bɛ ka kɛ Faransi consulat ninnu ni ambassade ninnu na ɲɛmɔgɔ ninnu t'a kalama dɛ an ɲɛmɔgɔ ninnu t'a kalama dɛ violence ninnu bɛ ka kɛ an yɛrɛ de b'a organiser ok an yɛrɛ de b'a organiser parce que an bɛ k'o kɛ an yɛrɛ faso ka papier de nɔfɛ mais maliyɛnw mais dɔ kɛra sa dɛ kuma bɛ fɔra réseaux sociaux sanfɛ video sugu bɛɛ kɛra a tɔ tora mun ye sisan Mali autorité anw tɛna aw neni aw masaw de y'aw ye anw tɛna aw neni an ka neni mɔgɔ t'aw ye mais a y'a ɲɛda lajɛ dɔɔni dɔ kɛra dɔ fɔra Fofana Aruna do créateur dɔ fɔ Bozo Ita Sara ne tɛna n yɛrɛ bɔ kɛlɛ in nɔ ne bɛ kɛlɛ in kɔnɔ de bidon na sigilen bɛ Faransi an tɛna kɛlɛ in an b'a la de fɔ an dan fɔ an kan mais n bɛna kuma kelen fɔ maliyɛnw n m'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ dɛ mais an tɛna kariti ni na kɛlɛ in Mali faama o faama na ale de kariti ne lanti Mali la ne tɛ se ka n ta yafa dɛ ni n y'a yafa fewu ni ne ye n ta yafa fewu n filɛ sigiyɔrɔ min na n kana bɔ yen ne tɛ n ta yafa et puis u bɛ ka min fɔ k'an bɛ ka violence kɛ o violence de bɛ continuer maintenant parce que ni ye silamɛya sira yira mɔgɔ la n'a ma sɔn silamɛya kan i bɛ taa sira wɛrɛ de kan i bɛ taa sira wɛrɛ de yira la n'o ye kafiriya sira ye parce que n'i ye silamɛya sira yira mɔgɔ la n'a ma sɔn i bɛ taga ni sira wɛrɛ de o mais maliyɛnw jeunesse maliyɛn Faransi kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛw la parce que Faransi b'a la Itali b'a la États-Unis maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana wɛrɛw la dɔrɔn jamana kɔfɛ a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko étranger Faransi jamana partout a ye wuli aw fana ka taa aw ka consulat minɛ an fana ye dɔ kɛ aw kana kɛ Faransi anw bɛ k'an ta kɛ mais ni lafiya in nana an bɛɛ de b'a lafiya kɔnɔ mais a ye wuli aw fana ka taga aw minɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maliyɛnw an ka groupe ninnu fana kɔnɔ mɔgɔ min ni manifestation organisera ni tɛ se ka taga parce que mɔgɔ caman de bɛ fɛnkɛ ninnu kɔnɔ u b'a fɔ ko an ka taga nin na an ka taga nin na an ka taga nin na n'a don sera i t'u ye n'i ye bugurijɛ n'i y'a kɛ bɔ kan n'i jɔra la i t'a dɔn fɔ n'i jɔra kan waati min na maliyɛnw a kana jigin na n dusukun tiɲɛnen don dɛ n bɛ yɛlɛ in na mais n dusukun tiɲɛnen don toro mais o bɛɛ tɛ bɔ a la quoi n y'o de fɔ n ka video tɛmɛnenw na Aruna Fofana créateur dɔ fɔ Bozo Ita Sara a ye n ka video ninnu lamɛn ne bɛ ka conseil di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma et puis dossier min b'an bolo bi nin dossier in kɔnɔ min bɛ dossier in kɔnɔ bi aw b'a dɔn fɛn min bɛ nin dossier in kɔnɔ a ka jugu dɛ fɛn min bɛ nin dossier in kɔnɔ an tinina mɔgɔw n'aw b'o dɔn aw tɛ min bɛ nin dossier in kɔnɔ o ka jugu dɛ parce que Mali consulat Lyon u tagara yen bi u y'a kɛ kuma caman caman ye
k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw don ka numéro ta aw kana sɔn k'aw ka numéro di mɔgɔ ma dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ka numéro ta k'a di Mali consulat mɔgɔ ninnu ma ni i yɛrɛ ye problème min sɔrɔ i yɛrɛ de y'a kɛrɛkɛrɛ dɛ anw fana bɛ anw ma se ka se yen bi mais en tant que ni carte na kuma in ma fɔ Mali autoritéw fɛ anw tɛna kuma in bila parce que anw minnu b'a sɛgɛn na an b'a dɔn min bɛ yen min b'an kan an yɛrɛ b'a dɔn an y'o de fɔ an ka kuma kɔrɔlenw na u ka kuma carte na ko in na awa n bɛna kuma kelen fana fɔ tuguni maliyɛnw n'a y'a sɔrɔ ne kun tɛ n ba ni n fa fɛ ani n ka jamana walayi bilayi n bɛ n gali ala la fɛn bɛ ne dan don cɛ ne kun bɛ n ka nationalité falen ni kun tɛ n ka nationalité falen fiyewu mais komi n bɛ n ka faso fɛ n bɛ maliba fɛ ne bɛ miiri n ka maakɔrɔ ninnu minnu ye mali kɛ mali ye ka taga u da walayi hɔrɔnw de don Modibo Keita a su ka fisa ni mɔgɔ caman ɲɛnama ye bi ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ka video kɔnɔ k'i dɔgɔya parce que ne ka video kɔnɔ ne t'a ɲini i ka ne ka video ye filɛ ka dusu quoi mais n bɛ ka kuma minnu fɔ tiɲɛ de don quoi n bɛ kuma fana de kɔnɔ ni n bilala mɔgɔ min fana la o tigi bɛ hakɛ to parce que kuma ka gɛlɛn i bɛ bila mɔgɔ dɔ la ka sɔrɔ i ma tigi tɔgɔ fɔ i ma jamu fɔ mais an tinina kɛlɛ in a b'a anw ni an ka autoritéw de cɛ a bɛ anw ni an ka gouvernement de cɛ anw ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ et puis Aras 24 a b'a ka video kɛ don o don dɔw bɛ bɔ u bɛ ka video content kɛ réseaux sociaux sanfɛ ka Aras 24 dɔgɔya k'a fɔ ko a dɔn ta bɔ ta mɔgɔ i ye ko o ko kɛ réseaux sociaux sanfɛ an y'o de fɔ sa mɔgɔ i ye ko kuntan o kuntan kɛ i ka video stoppelen b'an bolo yan i ka vocal stoppelen b'an bolo yan Aras 24 to yen Aras 24 ka baara ka ca aw ma a ye Kasimu ninnu to yen an balimamuso souvent n bɛ ɲini an yɛrɛ ka balimamuso ɲuman tɔgɔ kɔ hali i ye kuma minnu fɔ i ka kuma in na parce que i b'a dɔn i ye kuma min fɔ i ka kuma ninnu na a tɛ tɛmɛ o kan parce que ni min ye dolokiba dɔ dɔrɔn o bɛ n'i sigi ka faransɛbaw fɔ faransɛba tɛ faransɛbaya tɛ kɛwale ani danbe hali n'i ye adamaden ye adamaden yɛlɛlen tɛ fili sa ne tɛ ka video in kɛ mɔgɔ si kama ne bɛ ka video in kɛ n yɛrɛ de kama ani fasoden ɲumanw mɔgɔ minnu b'u fa n'u baw dɔn mɔgɔ minnu b'u bɔyɔrɔ dɔn adamaden n'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn a banna walayi bilayi adamaden i kana n'i sigi appareil fana ɲɛfɛ k'i da sago fɔ f'i k'i kuma i kuma cogoya fana dɔn réseaux sociaux sanfɛla tɛ tulonkɛ yɔrɔ ye dɛ bi dɛ maliyɛnw mɔgɔ i ye ko kuntan o kuntan kɛ an tinina kɛlɛ in na Aras 24 ka baara ka ca aw ma fɔlɔ parce que Aras 24 baara caman de bɛ Aras 24 la aw ka video kuntanw lajɛli la ale Aras 24 ye k'a to yen n'aw ma ye k'a to yen n'an y'a jɛnsɛn o kɔrɔ aw tɛ se k'a bɛɛ cɛ dɛ o y'a silamɛyakan ye an bɛ k'aw o sira ɲuman de yira aw la fɔlɔ n'aw ma sɔn sira min ka d'aw ye an k'an vasi parce que sira o sira n'i y'a fɔ k'an ka taga n'o ye an bɛ taga n'o ye voilà c'est ça négociation man tɛ yen tuguni o tɛmɛnen kɔ ka bɛ Mali autoritéw an b'aw deli a y'a kɛ Ala kama a y'a kɛ aw denw ye aw mɔdenw ye aw musow ye aw balimaw ye faso fana kama aw ka kuma Mali karitina ko kan a ye fɔ fana Aruna ka nin video in partager fo ka se Asimu Goyita bandaw Muktar Wan alihamdu an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Mali autorité bɛɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mali animatrices Mali videomaniw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na adamaden i bɛ gɛlɛya kɔnɔ don min na mɔgɔ min bɛ k'i dɛmɛ i b'o tigi fana lajɛ i bɛ gɛlɛya kɔnɔ don min na mɔgɔ min b'i dɛmɛ an ɲɛ b'a bɛɛ la kelen kelen mɔgɔ karitina ko in kɛlɛ
Jobala i ka foli be nin video in kono de. I ka foli be nin video in kono. Ale donin te. I ka foli bambolo ya. An ka foli bi. An ka foli bi. Cerno. I ka foli bambolo ya. I fana ka foli bi ya. Ouvert fo ya depuis an fo ouverture media kono. An ka foli bi. Arjo je ka fo. An bo bele jele fo. Ka wali nyuma ndo nin ko ina. Vraiment an be France kono ya. An segenendo. Mais fɛn wɛrɛ tɛ ni ala ye fɛn min latigɛ jɔnni kan o bɛ kɛ foyi tɛ se k'o kɛ i b'a sɔrɔ nin fana kun bɛ an ka depuis an dan don ala de ye nin bila an ka sɛbɛn kɔnɔ k'a fɔ ko nin gɛlɛya in bɛna bi mais n'a don n'o banna don min na o bɛ ban mais n bɛ min gɛlɛya fɔ aw ɲɛna ne kɔni tɛ se ka n ta yafa dɛ ne tɛ se ka n ta yafa ni n ye n ta yafa fiyewu. Mɔgɔ min nana ni kartine ye Mali faama min nana ni kartine ye ɲɛrɛ fo lahara do fo an ka kiti ala kana a tigi latɛmɛ fewu n'a ma kiti tɔɲɔ min dara an kan fo o ka tigɛ an n'a tigi cɛ parce que an tɔɔrɔla de n'i y'a ye kuma in sera ka se nin yɔrɔ nin bɛɛ ma wa ne ye n kale n tɛ se ka wuli a kan tuguni c'est fini c'est ça. Tous les jeunes maliens an bɛ tile min na sisan Mali autorité ou situation bɛ ka falen de voilà situation de bɛ ka falen an tɛ dictature tile la wa Mali an ka indépendance de b'an bolo depuis 1960 Mali ma kɛ Mali ye toujours depuis Modibo Keïta disparaît la Mali yugugu yagabala de Mali taara tan de mais Malienw nin bɛ cɛya de a y'aw cɛsiri wallahi muso bɛ Faransi yan bi wallahi bilahi u ka fisa ni cɛbankuru lankolow dɔ ye quoi ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ parce que n'o de fɔ n ko ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ka video kɔnɔ k'i neni ni ne ye mɔgɔ ta i tɔgɔ ma n ka video kɔnɔ n bɛ ni félicité de ou bien n bɛ ni fo voilà parce que ne t'a fɛ ka bila mɔgɔ la n ka page YouTube sanfɛ ne ka page YouTube sanfɛ nɛnini tɛ yen quoi mais tous les jeunes maliens an fana k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma toujours de ta hali ni carte na kɛlɛ tɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de bɛ faso yiriba Mali a tɛ tila Mali bɛ ɲɛ ni Mali a bɛ kɛ don dɔ la fo an fana denw ka sigi k'a fɔ ko an faw ye nin kɛ ka tɛmɛ mais Mali autorité de bɛ k'an lasegin kɔfɛ dɛ mais Mali autorité est ce que ye Marine Le Pen ye video dɔ kɛ est ce que u y'a ye fɔlɔ wa Marine Le Pen ko wari min bɛ bɔ Faransi kɔnɔ ka taga Mali la o étranger tɛ Faransi kɔnɔ yan o wari Malienw bɛ wari min labɔ Faransi kɔnɔ yan min bɛ taga Mali la hali o video nin dɔrɔn kosɔn Mali autorité kan ka hinɛ Malien denw na yan Faransi kɔnɔ yan o dun b'u filɛ dɛ mais nin ye de komi n tɛ n yɛrɛ fɛ quoi nin ye de n tɛ n yɛrɛ fɛ mais anw b'u fɛ parce que aw ye fasoden ɲumanw de ye ne bɛ se ka ne filɛ yɔrɔ min na ne filɛ ka video kɛ yɔrɔ min na ne bɛ se ka n ka nationalité falen ne ma mɔgɔ wɛrɛ don dɛ mais ne bɛ se ka n ka nationalité falen waso tɛ foyi tɛ ne bɛ se ka n ka nationalité falen dans 2 mois n bɛ ka video kɛ ka n ka pièces yira u la n bɛ se k'a falen mais ne t'o kɛ parce que n bɛ n ka faso fɛ Mali vert jaune rouge ne bɛ Mali fɛ ne bɛ sa maliyɛn denya la parce que Mali filɛ nin ye jamana lankolon tɛ Mali ye dɛ an yɛrɛ de bɛ ka Mali kɛ jamana lankolon ye adamaden f'i yɛrɛ ka k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ yanni mɔgɔ wɛrɛ ka k'i fɛ fo adamaden i yɛrɛ de ka k'i yɛrɛ fɛ yanni mɔgɔ wɛrɛ ka k'i fɛ dɛ o de ye Malienw ta ye Malienw tous les jeunes maliens Faransi kɔnɔ yan an ka foli b'aw ye vraiment kartinɛ ko kɛlɛ in na champion b'an bolo champion b'anw de bolo wa kɛlɛ in tɛna dabila fiyewu kɛlɛ in tɛna bila dɛ
silamɛya kan tɛ tuguni dɛ aw hakili la violence minnu ni fɛngɛ attaquement minnu bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ninnu b'a kalama ɲɛmɔgɔ ninnu ta kalama o bɛ ka galon de ta k'u sɛgɛrɛ dɔrɔn a ɲɛmɔgɔw to yen ɲɛmɔgɔw ma foyi k'aw la aw bɛna fɛn wɛrɛ ye min t'o ye aw kana kuma katinako kan dɛ a ye vasi an fana bɛ vasi de an ka taga a y'a dilan an b'a tiɲɛ ka taga an ka segin an tɛ ɲina Fofana Haruna créateur de Fabos de Sara waati bɛɛ lajɛlen a bɛ vidéo kɛ ko fili par les réseaux sociaux bi vidéo in kɛra bi le 19 mars 2021 n bɛ ka vidéo in kɛ Konkano an bɛ zeni malien minnu taara Mali consulat la Lyon bi an ka foli b'aw ye bi anw sen ma se ka se mais ni Ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ ta an bɛ taga ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma an ka foli b'aw ye aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ sini fana samedi ni Ala sɔnna ma an bɛ taga an balimamusow fana dɛmɛ place de la République Paris bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye a ye ɲɔgɔn ɲininka an ka taga a bila dan na parce que an tɛ sɛgɛn an tɛna dabila voilà an filɛ yɔrɔ min na bi Mali autoritéw olu bɛ se k'an dɛmɛ dɔrɔn de k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ mais n'u ye olu kɛra anw ka tiɲɛnikɛlaw ye k'anw kɛ tiɲɛnikɛlaw ye k'anw kɛ terroristes ye i ni Ala cɛ yɛrɛ i yɛrɛ ka faso ma i yɛrɛ ka papier t'i bolo o tuma na danga de bɛ français na u bɛ t'u ka papier ta k'a d'i ma i yɛrɛ ka faso ka papier t'i bolo o tuma na danga de b'u kɔ danga t'u kɔ dɛ cɛman ninnu ye kafiriw de mais u ka fisa n'an ye dɛ i ka kɛ kafiri kun kelen ye u ka fisa ni ne ye silamɛ ye i bɛ kafiri silamɛw de bɛ yen kafiri ninnu ka fisa n'u ye pewu tubabu ninnu sali dɔrɔn de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sinon n'u sara dɔrɔn u bɛ taa alijinɛ de direct voilà an yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn janfa nin bɛɛ bɛ ka kɛ africains na surtout maliens n'i yɛrɛ ye malien ye avant n'i ye malien ye walayi n'i ye malien ye yɔrɔ o yɔrɔ adamadenw bɛ malo i ma mɔgɔw bɛ i to yen k'a fɔ ko malien mais danbe bɛ tiɲɛ na an ka Mali autoritéw fɛ u y'an ka danbe tiɲɛ u y'an kɛ mɔgɔw dɔ ye k'a sɔrɔ an t'u ye u y'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ k'an ye terroristes ye n'an ye terroristes ye an ma mɔgɔ faga an ma taa mɔgɔ agressé an ma taga mɔgɔ an ka papier an yɛrɛ ka faso ka papier i y'o ye min an k'an yɛrɛ ka papier de ne ma nin ɲɔgɔn ye mɔgɔ o don n y'a ŋunuŋunukaw mɛn réseaux sociaux sanfɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen ne tɛ jamana in tɔgɔ fɔ u ko maliyɛnw ma foyi ye nin na fɔlɔ ko Mali tɛ se ka taa ɲɛ Mali tɛ taa ɲɛ fo ka duniya wuli wa Mali bɛ tila ne y'o kuma mɛn réseaux sociaux sanfɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen a filɛ an kɛrɛfɛ yan an bɛɛ bɛ frontière kelen de la mais ne tɛ jamana in tɔgɔ fɔ mais o vidéo ninnu bɛ stoppé b'an bolo yan parce que i b'a dɔn réseaux sociaux ye fɛn dɔ de ye ne bɛ ka vidéo in kɛ don dɔ la u bɛ se ka ne sigi débat dɔ la u b'a fɔ ko Haruna nin kuma in fɔ don dɔ la est ce que a preuve b'i bolo wa a preuve bɛ ne bolo ne tɛ kuma fɛn o fɛn k'a sɔrɔ a preuve tɛ n bolo ne bɛ ka fɛn o fɛn a preuve de bɛ n bolo fɔlɔ ni ne ma fɛn preuve sɔrɔ ne tɛ kuma kan parce que ka kunfɛ kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna anw ka baara ta t'o ye o de don Fofana Haruna a b'a ka vidéo kɛ mɔgɔ tɛ n balo mɔgɔ tɛ ne sara n ka vidéo kɛ la wa n ta de ye n ka téléphone ye kuma min fana ka di n b'o de fɔ voilà min ka gɛlɛn dɔrɔn n tɛ kuma jugu fɔ mɔgɔ ma n tɛ mɔgɔ nɛni n tɛ kuma fɔ n ka page YouTube sanfɛ mɔgɔw bɛ u b'a fɔ ko Haruna vraiment i ka nin kuma in ye kuma jugu de n'a y'a sɔrɔ n ye kuma jugu fɔ n ka kuma ninnu kɔnɔ aw b'a bila n ka commentaire kɔnɔ parce que stagiaires bɛ n bolo yan n tɛ se ka n ka commentaire bɛ jaabi mais stagiaires bɛ n bolo yan n ye mɔgɔw fila bɛ n bolo stage la chaque mois mɔgɔw fila bɛ n bolo stage la mɔgɔ minnu bɛ n ka commentaire jaabi ka commentaire dɔrɔn jaabi voilà olu
olu bo doron kama quoi o de la malien vidéo njana en vidéo que 30 minutes yi en vidéo ntige parce que vidéo njana o de la anga ya fa nyuguma mali autorité wo an bo fo ka wali nyuma don aw ka hinana hatta sinon on connaît na point bla en vrai antena point bla antina mogo bela jele français kono ya an bo bela jele fo kasimu na ka jama ras 24 ini ka jama al balma muso ça va kamba jumi bida wati bela jele ne rebi ka vidéo sur réseaux sociaux sans fait anga basi dron anga basi wallahi anga basi wante malo kamalo anyere ka paso ne play yoro mina bi ne be se nga nationalité fale de wani ne nga nationalité fale ni kalo fula be sa ne be nga pesi be soro waso te foite wa mbesi fana ouais mais ne toke parce que ne be nga faso de fait ne be nga mali de fait nga yoro don jamana ne bo de fait faso mali ba mali duma ne bo de fait tous les jeunes maliens engagés de nyoma mogo be ka évoluer ni ma toujours engagés de nyoma anganga mali mbara ala kana mali tako ala kana mali blanye fio o de la adamade ni mogo yi janfa ni alami janfa ni mogo yi janfa ni alami janfa aw yere bo korodo ne malion ama sen ko fo ambanga bakornu fo anan bakornu ambu belajede fo depuis fo mali kono an korokew anan dogonu anan muso an baw belajede fo mali kono ani mali ko kan façon in kanu be mogo la an ka foli baw ye dante foli mina tiɲɛ dɔ bi an tina carte nina yi a gɛlɛyalen be mali étranger kan mais bandon b'a la duniya fɛn foyi tɛ ko n'a de ko a tɛ ban o fɛn tɛ n'a bandon sera a bɛ ban mais anw b'a fɛ a ka ban waati min na a tɛ ka ban o de la bon yan'o don ka se yan'a ban don de ka se anw de tɛna sumaya tuguni anw tɛna ko in bila an tɛna bila fiyewu n bɛ n kali fɛn bɛɛ ni san pɛrɛn fɛn tɛ an tɛna bila o de la a ye fɔ fana Aruna ka vidéo partager aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka groupe kɔnɔ aw ka privéw la ani aw ka Instagramu n'a ka Facebook sanfɛ ani aw ka suufɛ groupe ninnu kɔnɔ a ye nin vidéo partager par les réseaux sociaux fɔ fana Aruna do créateur do fa bozo de sara mɔgɔ caman fana b'a fɔ n ka commentaire kɔnɔ ko fɔ fana Aruna an dɔrɔlen bɛ sapo la n bɛ ko commentaire suit n bɛ commentaire ninnu bɛɛ jaabi an b'u bɛɛ jaabi un à un u b'a fɔ ko fɔ fana Aruna an dɔrɔlen bɛ sapo in na sapo in n dɔrɔlen bɛ sapo in na foyi tɛ kunkolo la dɛ aw kana fɔ ko telu de bɛ kunkolo la foyi tɛ kunkolo la voilà sapo in ka voilà o ye n ka vidéo tagalan de ye quoi n ka vidéo tagalan de don quoi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala ka mali taa ɲɛ vidéo bena ban vidéo dans 2 minutes an bena vidéo tigɛ yan'o cɛ an bɛ foli di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma mali vidéomaniw mali animateurs bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ i jijalen bɛ nin carte na ko in na an ka foli bi aw ka vidéo b'an bolo yan par les réseaux sociaux mɔgɔ mɔgɔ i y'an dɛmɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an tɔgɔ ye ala kana jugu bila ni ɲɔgɔn cɛ ala kana jugu bila ni ɲɔgɔn cɛ halisa an k'an dusuku kɛ kelen ye o de la jamana bɛ ka taa ɲɛ bamananw b'o fɔ o de bɛ u ka kumaw kɔnɔ ko kɔnɔkulu wulikan o de bɛ bi fɔ dɛ kɔnɔkulu wulikan de bɛ bi fɔ o de la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i b'a dɔn ne bɛ k'an ka vidéo in kɛ yɛlɛw dɔ bɛ yen n bɛ k'u kɛ mais kasi dɔn dɛ n bɛ ka yɛlɛ minnu kɛ kasi dɔn mais hakilimaw de b'a faamu bon a ye n ka kuma ninnu ta k'u lajɛ n'a y'a sɔrɔ n ye défaut kɛ yɔrɔ min na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bilasira ne tɛ mɔgɔ yadalen ye ne tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ min n'a ko min a tɛ bɔ o kan o tɛ ne tɛ mɔgɔ yadalen ye adamaden i bɛna bolo de la i bɛ taga bolo de la an ka ɲɔgɔn bilasira o de ka ɲi n'a y'a sɔrɔ n ye erreur de kɛ nin vidéo in na aw bɛ se ka fɔ fɔn Aruna ɲɛna y a pas de souci problème tɛ
aya commenter, y a pas de souci. Alaka anga kartina ko noya malien de bela jele alaka anga kartina ko noya anga ntege de nyogoma o de la ambo bela jele fo 30 minutes sera nga vidéo ni 30 minutes de ñew de fo depuis vidéo ndamine. Merci beaucoup. Vive de Mali, vive des républiques. Merci beaucoup. Vive zone rouge. Vive de Mali, vive de Mali, vive de Mali. Ambanga faso fait. Kasouera dambela jele ma